question 7 pourquoi c'est important علاش كان مهم اننا ندرسوا النباتات يعني انا اول حاجه علاش لحقتهاش كاين دو ريزون برينسيبال الاولى حيتاش انهم دومينون يعني بزاف موجودين بزاف في الطبيعه وكذا في البلانيت ديالنا alors ce sont des organes plus évidents sont visibles dans la nature واضحين وموجودين وكذا والثاني حاجه اللي هي برينسيبال اللي هو لو غور دي بلانت مهم بزاف هما انهم سون لي برودكتور بريمير على باز دو لا شين اليمونتير هنا كيكونوا في الاساس ديال لا شين اليمونتير هما اللي كيبرودويو لنا لا ماتير اورغانيك بار فينومين دو فوتوسانتيز باش انهم كيعطيو لنا لا ماتير اورغانيك لوطر كونسوماتور سوا بريمير سوا سكوندير صافي هنا كريون دي زابيتاي دي كليما من طبيعه الحال بور لي زوازو اكسيتيرا هنا اوتيل بور لوم لا نوريتور لو كوتون لان البابيي هنا ستركتور لو بوا لو كارطون اي لياج هنا ميديكامون اي دروغ هنا كومبستيبل اكتويل دابا حاليا لو بوا لو بيوماس لو فوسيل المستحدثات لو كربون اي بترول البترول راه جاي من النباتات حتى هما فهمتي الكافي لو تي لو طباق لو الشوكولات اي لي زيبيس هما العطور اللي كيعطروا بهم الماكله وداك الشيء هنا الكافي بور فواي دي زيماج وصافي هادي لا كولتور دي كافي في البرازيل هادي لا فروي du café. Huitième question, citer les principes groupes de plantes et donner les principes caractéristiques et permettant de différencier. Les plantes signifient toutes les plantes au sein de large et pas seulement de cormophytes, donc la réponse. هنا كاين في من غير الكورموفيت يعني en général في la classification des plantes كاين cyanobactéries ou les algues bleues هذوما ce sont des végétaux prokaryotes فو نوايو صافي هذه حتى مهمه وهاد لي شيما ثاني كتجي وفي حاله ما يعني كان كيو سي ام راه كيكون كيلعبوا بنفس لي كيستيون Talophyte, organisation végétale à l'appareil végétatif de type tal, reproducteur, gamétocyste et sporocyste. L'appareil végétatif dialo ou le tal est reproducteur, gamétocyste et sporocyste. Municipal les talophytes. Quand ils sont autotrophes, ce sont des algues. Les canaux autotrophes d'attiété tardière, les algues. Les canaux d'attiété tardière, ce sont des champignons. Ça fait. Ce sont des plantes ni tiges ni feuilles ni racines. بالنسبه للكورموفيت تيجي راسين لو كورموس لاباري فيجيتاتيف كيما شفناها وغاميتونج سبورونج بالنسبه للغوبرودكتور هنا quand ils se reproduisent des spores et n'ont pas d'ovules ce sont des cryptogames crypto كيما قلت لكم قبيله كاشي غام ce sont des gamètes quand ils n'ont pas de tissu vasculaire هما لي بور اللي كيكونوا في البلانت كيما قلت لكم الاكزيليوم في الويب كي لا بريغوفيت هي لا موس هذيك النباتات اللي كتكون كتعيش في البنايات القديمه كون اي سون دي تيسيو فاسكولير اللي عندهم لي تيسيو فاسكولير اكزيوم في الويب بتيرودوفيت هما كيكونوا لا فوجير كيكونوا في لي فوري ميديتيرانيان كون ils ne se reproduisent pas des spores et ont du pollen et d'ovules ce sont des phanérogames كما قلت لكم قبيلاتي visibles. Les gamètes sont visibles. Spermaphyte. Alors, spermaphyte, il y a gymnosperme qui a l'ovule nu et angiosperme qui a l'ovule caché. بالنسبة les images, les algues, vous voyez, les algues, comme vous voyez ça, a des N, يعني le spore, وهنا la fécondation كتمنى 2N, ça veut dire هنا الجاميتونج. هنا مثلا لو تقول هنا الجاميتونج سبورونج وهنا الجاميتونج وهنا كيكون دو سبورونج غادي سبور كيطيحو كيعطيونا نوفيل بلونج الشامبينيون البريوفيت لاموس اللي قلنا كيكون في البنايات القديمه بتيرودوفيت لي فوجير جيمنوسبرم العرعار اونجيوسبرم بحال الجلبانه مثلا بالنسبة للكيستيون تاع سا كي l'organisation de l'appareil reproducteur chez les angiospermes et quelles sont les différentes unités des organes. Ça fait l'unité de base هي les fleurs دائما. Les fleurs peuvent se présenter sous différents aspects. أول حاجة fleur unique كتكون وحيدة. صافي كاين فلور مولتيبل كتكون فيها بزاف يعني واحد النبات كيعطينا بزاف دي بلونت هي نومبرونز دي فلور. Dans ce cas il y a deux cas.
Ça fait, si les fleurs sont dispersées sur l'appareil végétatif, les fleurs solitaires, les fleurs solitaires, fleurs solitaires, la fleur solitaire comme ça, la dommation de fleurs solitaires. Ça fait, la fleur solitaire, l'inflorescence définie. Il y a deux types de l'inflorescence. L'inflorescence, il y a deux types d'inflorescence. Les inflorescences de type indéfini, monopodial, monopodial, exemple le grappe simple, le grappe simple هي الثانية. le grappe simple يعني كيكون واحد لو تيج وكيكون خارجين منه دي فلور. بالنسبة ديفيني type défini sympodial. sympodial exemple سيم هو هذا كيكون واحد لو تيج خارج منه des ramifications يكون فيها des fleurs. صافي كاين واحدة أخرى اللي هي composé peuvent être homogènes ولا hétérogènes. بالنسبة للكومبوزي هي كاينة في الكور كوم سا كيكون بزاف ديال لي فلور كوم فو فوايي. c'est très simple الصراحة. les différents organes de la fleur sont بالنسبة لهذه مهمة حاولوا تحفظوها ضروري. البيدونكيل فلورال، réceptacle, sépale et pétale، les filets les anthères كيعطيونا les étamines، l'ovule l'ovaire كيكون فيها l'ovule هذه كاملة كتسمى لنا الكاربيل باش تفرقوا بين الكاربيل والأوفيول والأوفير. l'ovule et l'ovaire وهذه لا ستيغمات. الستيغمات علاش كتكون بحال هكا باش انها كتشد لنا لي غران دو بولان. صافي هنا ديزيام décrivez l'organisation de la fleur et indiquer l'organisation de la fleur et indiquer quel est le rôle dans la reproduction des différents organes. صافي هي l'organisation شناها بالنسبه للرول ديال لي بياس كاملين شنو هما. الريسبتاكل et البيريونت. الريسبتاكل هو داك اللي شاد لنا الفلور، البيريونت هما السيبال والبيتال. ce sont des pièces stériles اللي عقيمين قلنا qui ne jouent pas un rôle direct mais indirect. صافي هما ما كيلعبوناش واحد الدور يعني ديريكت في لا برودكسيون مي كيلعبونا واحد الدور انديريكت. لو رول ديالهم شنو هو؟ بروتيكسيون، كيحميو لنا النبته من الرياح ومن الشتاء وما غير ذلك مثلا باش انه ما يخسرلاش لوفيل ولا لوفير ديالها. اي لا بولينيزاسيون. لا بولينيزاسيون شنو هما؟ لا كولور دو سيبال دي بيتال عندهم واحد لو رول تري امبورطون. شنو هو لاتيغي لي لاتونسيون دي انسيكت باش انهم كيجيو فاش كيجيو كياخذوا تيك لي غان دو بولون كيليبيريوهم في فلير. Par exemple, يقدر يوقع لنا بوليزاسيون باغ لو فون ولا باغ لي انسيكت. مثلا نمشي لفلور اخرى وقدر تطيح ديك لي غراند بولين وتمنا لا بولينيزاسيون. L'androcée, ce sont des étamines, sont des pièces mâles, c'est bien. Le sac pollinique est le lieu où se produit la méiose, très bien. Les étamines produisent le pollen et les gamètes mâles. صافي بالنسبه للندروسي اللي خصكم تعرفوا هما سو سون دي بياس مال ياك هما اللي كيكون فيها الغراند بولان. ديك الغراند بولان هما لي غاميت باغ اكزومبل سو سون دي غاميت اللي كيمشيو لنا باش يديروا لنا لا دوبل فيكونداسيون. بالنسبه للفاميل هي جينيسي. جينيسي كما قلنا لكم كما قلت عاد دابا الكاربيل والكاربيل كيكون فيها الساك امبريونير والساك امبريونير تما فاش كتمنى لا دوبل فيكونداسيون. صافي سي كلير ياك. بالنسبه لواحد البارتي ديال لي تيسي كونديكتور اللي كنا شفنا وقلنا باش لي اونجوسبير لا سيركولاسيون دي سيف كيفاش كتمنى بار هاد لي تيب دي تيسي اللي هما ليكزيليم و الفلويم. ليكزيليم و الفلويم بالنسبه للفلويم كيدير لنا ترانسفير دو كوا دي سيف élaboré. سيف élaboré ça veut dire synthétisé. هما اللي كيتم السينتيز ديالهم بار لا فينومين دو فوتوسينتيز وباش كيليبيراو ولا ترانسفورماو pour transformer les sèves élaborées vers les racines par le tissu conducteur, le fluet. Et l'exélème, il transformait les sèves brutes, les sels minéraux et l'âge d'ozo vers les différentes parties des plantes par l'exélème. Ça fait voilà, fluem et l'exélème, des tissus vasculaires. واحد كيطلع لنا سيف إلابوري اللي هو هذا فلوام. سيف إلابوري كيهبط لنا لي غاسين. وبالنسبة لإكزيليم كيطلع لنا لاج دوزو السيل مينيرو فير لي ديفيرونس بارتي ديال لي بلونش. هما سو سون دي سيف إلابوري.
et merci pour votre attention. J'espère que ça تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا ولا ما فهمتوش شي حاجه posez des questions sur la partie des commentaires et bonne chance pour toutes les étudiants les عندهم S2 soit غادي تكون تخصص sciences de la vie ou la science de la terre. Bonne chance pour tout le monde.